जय जगन्नाथ। आजिर यही क्लासटी देखला परे बहुत सहज हो इंग्लीश आम कथबार्ता करने सबकि आज आम जापर। मु जाए को इंग्लीश रे कौन कह जाए ना आई गो। वर्तमान को बुझाऊँ सब बेले मु जाए आसला माने से जाए आसला माने आम जानिबा प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बुझाऊँ। मु जाए आई गो हैला से जाए हेतले एठी गोर ईएस जोग करा जाइथांदा। मु तो एठी नेहिनी से जाए किंतु बुझेई दउची। थर्ड पर्सन सिंगुलर हेतले सेठी एस बा ईएस जोग करा जाए। थर्ड पर्सन कहा कहा को कहबा ना ही सी इट जेकोनोसी नेम को। जेते प्रेजेंट इंडेफिनाइट माने मु जाए मु खाए एई सब आसिला मु खेले से जाए एमिति आसिले सेठी कोन हबो ना होची क्रिया। क्रिया माने कौन ना होची जहाँ करती से एस बा ईएस जोग करा जाइबो। जेमिति कि ही प्लेज से खेले से खाए ही इट्स एमिति हबो। एई सब सेंटेंस मु नेइची एई सब सेंटेंस जदि आमे जानि जिबा काइन एठी मु जाए मु जीबा उचित एई सब सेंटेंस रे कोन होउची ना किछि भी वर्ब चेंज हो नाही किंतु एही सब सेंटेंस ही आमर दैनंदिन जीवन रे बेसी आसी थाए। मु जीबी पाखरे कौन हैला आई सेल गो। एठी कौन लगी गला ना सेल लगी गला मझिरे खाली आई सेल गो माने भविष्यत को बुझाऊची। एठी किंतु माने खाली सेल लगुची किंतु क्रियार किछि चेंज हो नाही। मु जीबा उचित सेठी कौन हबो इंग्लिश रे आई शुड गो। एठी उचित अर्थ रे शुड लागिला आई शुड गो। मु जाई पारिबी आई कैन गो। आम तो पचारती अरे तू ए काम करि परिबु ना आम से कौन करती हाँ मु करि परिबी आई कैन डू इट मु याकू करि परिबी माने एठी हमर सामर्थ्य अछि। सामर्थ्य को बुझाउची जे मु जाई पारिबी आई कैन गो। जो जगह रे बुझाउतबो करि परिबा खाई परिबा सेठी आई कैन इट हेबो। आई कैन प्ले मु खेली परिबी हेले आई कैन प्ले हेबो। एमिति सब खाली एठी कौन चेंज होउची ना आई पाखरे कैन लागुची आउ किछि भी चेंज होबार नाही माने वर्ब रो किछि चेंज होबनी। एटा मु गोटा को नेइची सहज होबा पई एठी जो भी वर्ब लगेइबे प्ले रो किछि चेंज होबो नाही। राइट आई कैन राइट मु लेखि पारिबी माने सामर्थ्य को बुझाऊची से जगह रे आई पाखर कैन लगी जिवो। से पाखर से भलिया ही कैन लगी परिबो। मु निश्चय जीबी माने एठी कोन बुझाऊची ना अपरिहार्य। अपरिहार्य रे बुझाउथले माने मु निश्चय जीबी आई मस्ट गो। एठी खाली मस्ट लागिला मझिरे कहा पाखरे कोन लागुची बुझी गले हमकु बहुत सहज हेइ जिवो। आई मस्ट गो। मु जाई पारुथिली सेठी कोन हबो आई कुड गो माने अतीत रे मोर सामर्थ्य थिला जे मु जाई पारुथिली किंतु एबे मु जाई पारुनी। एई बिला हम सेंटेंस कहंती मु जाई पारुथिली हेले कोन हबो आई कुड गो। कैन रो होची पास्ट फॉर्मेट हे गला ताले अतीत को बुझौथुबारु कुड हे गला। मु जाई पारे जदि संभावना अर्थ रे बुझेइबो मु जाई पारे मु से जगह को जाई पारे मोर किंतु किछि ग्यारंटी नै जिबार किंतु संभावना अछि जे मु जाई पारे सेठी कोन हबो ना आई मे गो। आई पाखरे मे लागुची। एठी देखंतु सब जगह रे को सेंटेंस रे भी माने जत्ति मु सेंटेंस नेइची एठी वर्ब रे किछि चेंज होउनी सेथि पई सहज होबा पई मु ए सब सेंटेंस को आनिछि। तापरे हमें जानिबा मु गली कौन हबो एठी चेंज हो गला आई वेंट कौन हो गला ना गोर सेकेंड फॉर्म ता माने अतीत को बुझाऊची। मु गली आई वेंट से गला ही वेंट। मु जाई अछि जदि मु जाई अछि आसी जीवो सेठी कौन ही जीवो ना आई हैव गॉन माने कार्यटी सरी जाइछि ता माने मु से जगह जाइकी पहुँची सारिछि। मु जाई अछि आई हैव गॉन। से जाई अछि हेले कौन हबो नाटी खाली चेंज हे जिवो हैव जगह रे हैज लागिवो। ही पाखरे जेकोनोसी नेम पाखरे
ହେଜ୍ ଲାଗିବ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବା କଥା ବୁଝଉଥିବ। ଯାଇଛି ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଅଛି, ସେ ଯାଇଅଛି, ସେ ଯାଇଅଛି ପାଖରେ ହି ହେଜ୍ ଗନ୍। ଏହା ଯାଇଅଛି ମାନେ ଇଟ୍ ହେଜ୍ ଗନ୍ ଏମିତି ହେବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସେ ପାଖରେ ବି ସି ହେଜ୍ ଗନ୍ ହେବ। ଏଠି ପୁଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ନେଇଥିବାରୁ ହି ହେଜ୍ ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ନେମ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ରାମ ହରି ସେଠି ବି ହେଜ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଗରୁ, ତାମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଏତେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ଅତୀତକୁ ବୁଝଉଛି। ମାନେ କର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତୀତରେ କରିଥିଲା, ତାମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅତୀତରେ କରିଥିଲି ସେ କାମଟି। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍। ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଅଛି, ଯାଉଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ। ମୁଁ ଯାଉଅଛି ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବା କାମଟା ତାମାନେ ସରିନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ। ସେ ଯାଉଅଛି, ସେ ଯାଉଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ନା ହି ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ, ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ। ତୁମେ ଯାଉଅଛ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ। ତୁମେ ଯାଉଅଛ, ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ, ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ। ଏଠି ଆର୍ ଲାଗୁଛି କାହା ପାଖରେ ନା ତୁମେ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ ଲାଗିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନେମ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଇଟ୍ ପାଖରେ ଏସବୁ ପାଖରେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ, ତାମାନେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଠି ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲେଖିଥିଲେ। ସେଠି ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସି ପାଖରେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିବ। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ନଭେଲ୍, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ନଭେଲ୍। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ସି ପାଖରେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ରାଇଟ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ରାଇଟ୍, ରୋଟ୍, ରିଟେନ୍। ରିଟେନ୍ ହେଲା ଏଠି ଲଗାଗଲା କାହିଁକିନା ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ନଭେଲ୍, ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଭର୍ବର ଲାଗିଥାଏ। ରାମ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ରାମ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ରାମ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ରାମ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ରାମ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ତାମାନେ ସେ ଅତୀତରେ ଯାଇଥିଲା। ଅତୀତରେ ଯାଇଥିବା ବୁଝଉଥିଲେ ସେଠି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଭର୍ବରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ମାନେ ଲାଗିବ, ଏଟା ଅତୀତକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ଲେ, ପ୍ଲେଡ୍, ପ୍ଲେଡ୍। ଇଏ ପ୍ଲେଡ୍ ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ସେ ସୀମାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସୀମାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ସୀମା, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ସୀମା, ସେ ସୀମାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି ନିଜେ ବି କହିପାରିବା ବାପା ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କହିପାରିବା। ତାମାନେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଠି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍, ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ, ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ, ଆଡ଼ଭାଇଜ୍, ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ, ଆଡ଼ଭାଇଜ୍। ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି। ସେ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୟୁ, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଡ୍ ୟୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହେଉଛି ହେଡ୍ ଲାଗିଛି। ହେଡ୍ ଲାଗୁଛି କାହା ପାଖରେ ଆମେ ନା ହେଉଛି ସେ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ବୁଝଉଛି। ସେଠି ଅତୀତରେ କରିବା କାମ ଜାଗାରେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିବ। ହ୍ୟାଡ୍ ହେଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଭର୍ବ ମୁଁ ଲଗେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିଛି ସେସବୁ ହେଲେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମଟା
ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଆମେ ତ କହିବା ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ମାନେ ଅତୀତରେ ମାନେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଆମ୍ଭେ ପହଁରୁଥିଲୁ, ଇଏ ବି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ଅତୀତକୁ ବୁଝଉଛି। ଆମେ ଅତୀତରେ